Pozdrav ekipa! Evo danas ću govoriti o Sony ZV-1 kameri, znači to je kamerica namijenjena za vlogere i to je mislim čak prva iz serije vlog kamera kod Sonyja, a i jedna od prvih općenito u svijetu namijenjena vlogerima. Dakle, vrlo ciljano tržište, znači ljudi koji se bave vlogingom. Šta oni očekuju od tih kamera? Oni od tih kamera očekuju prvo da su vrlo kompaktne. Znači one moraju biti vrlo kompaktne i izuzetno jednostavne za upotrebu. Znači izvadiš ju iz boksa i škljoc i to već mora raditi. Naravno, Sony se je potrudio da ako imate nekakvo znanje o kamerama, znači o fotografiji, o snimanju videa, da vam unutra zapakira i dodatne opcije koje će vaš video ili vaše fotografije dići na čisto drugi nivo. Znači u 2024. godini, znači sad ima ne samo kod Sonyja, nego i drugih proizvođača ima hrpetina takvih kamera i svi su namijenjeni tržištu za vlogere. No međutim, pitanje je što s ovakvom kamerom. Znači ja ju upotrebljavam cijelo vrijeme i izuzetno sam zadovoljan s njom. Ima ona svoje nedostatke, ali imaju ih sve te male kamere. Znači, ne mrete vi malu kameru, recimo primjera radi, najčešće je na YouTube ako pogledate, ima premali čip. Halo. Sony je proizveo kamere s puno većim čipovima, ne koštaju toliko koliko košta ZV-1, koštaju puno više. Niko vam ne brani da kupite kameru s većim čipom. Znači, uvijek treba gledati čemu je proizvod namijenjen, kojoj publici, kojoj razini na kraju krajeva. Znači, ja sam na YouTube-u našao, dečki rade nevjerojatne stvari s tom kamerom. Morate znati da nju sad trenutno možete kupiti negdje oko 600 i par eura. Ja mislim da je to izuzetno dobra investicija, istina, treba još malo opreme oko nje. No međutim, ako hoćete samo, znači, škljocati uspomene, znači napraviti videe za kućnu upotrebu, i više nego dovoljno dobre. Čak dapače, vrhunska je. Znači 4K rezolucija, istina bog, tu ne mrete snimati 4K pa usporavati, jer ide samo 4K 25 ili 30, zavisi od toga u kojem modu radite, ali na 1K ide i do 120 frameova po sekundi. Znači možete raditi opake usporene snimke, ali u 1K. S njom nikad nisam imao problema s pregrijavanjem. Znači, imam recimo Sony Xperia 1.4 Pro telefon i on ima 4K 120 ovo ono. Da, sad kak idu ove temperature, snimit ćete 20-30 sekundi takvog videa i ništa više. Iza toga telefon se gasi. Još ako imate maskicu na telefonu, to odlazi. Iste takve probleme imaju i drugi, znači fotoaparati. Vrlo često obećaju 120 frameova po sekundi u 4K, da, ali vrlo kratko, znači jer se jednostavno čip se počne grijati, kompletna kamera se grije, uređaj, bez obzira na čemu je, osim ako ugradite, ako proizvođač ugradi gore fan. Znači recimo FX30 ima gore, ili FX3, FX6 i takve kamere, to su profesionalne kamere i one imaju na sebi već ugrađeni ventilator, upravo zbog toga jer proizvođač zna da tako veliku količinu podataka zapisivati na karticu, recimo u FX30 ili bilo koje iz serije FX, upisuje to istovremeno na 2 kartice za backup, znači neće koštati 600 i nešto eura, koštat će malo, bar 3 put više, recimo FX30, tako, FX30 je prek 1800 eura bez objektiva. Kad smo kod objektiva, sljedeća zamjerka kod ove kamere je, kažu, nije dovoljno široki kuz, to jest smeta im što moraju ispružiti ruku, staviti na nekakvi stalak i tako dalje. Znači, mnogi blogeri su naviknuti držati kameru u ruci. Mislim da su još 2 ili 3 verzije te kamere izašle
ovih godina, no međutim ja sam ostao sa jedinicom, znači s prvim modelom i još uvijek nisam našao razlog za kaj da ju mijenjam. Na početku sam odmah kupio znači kavez za tu kameru, M da je zaštiti, M je grip puno bolji, a imate puno više mjesta za montažu, znači imate te rupe na koje možete montirati razne stalke, dodatke, gadgete, ovo ono. I to je to. Prvo sam kupio jeftiniji mikrofon koji se direktno šteka, znači shotgun. Bio sam zadovoljan s njim, kvaliteta zvuka je ok, no međutim kasnije sam kupio ovaj HoloLens daljinski mikrofon, daleko je jednostavnije i praktičnije s njim raditi, znači bez obzira gdje se ja krećem, znači ova bubica je na meni, ima domet 200 metara, tako da nije problem dobiti kvalitetan zvuk, nije. Vanjska okolina, znači vanjski zvukovi utječu, definitivno utječu, ali puno manje nego kad imate gore prištekan mikrofon kondenzatorski. Za što sam sve upotrebljavao svoj ZV-1? Obožavam slikati prirodu i mislim da sam napravio dobre slikice iz prirode. Meni su drage. Na kraju krajeva slikam ih za sebe i tako dalje. No, međutim, s njim sam radio i stvari, znači na svom poslu, bavim se marketingom. Radio sam dosta i videa i fotografija s njime i znači vertikalnih videa, svega i svačega. Sada, da li sam ikad imao problema s njom, znači s kamerom? Nikad. Znači nikad se nije pregrijala, nikad mi nije korumpirani fajl bio ili tako nešto. Da skratim, ako ste u fazi kupovanja, nabavke nove kamere, a na početku ste karijere, moja je topla preporuka da razmislite upravo o toj kameri. Znači Sony ZV-1 trenutno košta nešto malo više od 600 eura. Ima sve što vam treba. Apsolutno sve što vam treba ona već ima u sebi i ne trebate trošiti praktički ništa. Znači ono kad bi definitivno preporučio, znači kupiti si recimo daljinski mikrofon i kavez za kameru. Znači kavez i taj daljinski će vas koštati nekih dodatnih 300 eura. No međutim, ovo je oko 200 eura, kavez možete dobiti za nekih 70-80 eura. I to je to. U principu, trenutno neću raditi video sada čujete kakav je zvuk sa same kamere, ali zvuk sa same kamere i više je nego dobar. Ozbiljno vam velim, više je nego dobar. To bi bilo to. Znači, moja preporuka je, dakle, ako ste na početku karijere, razmislite o toj kameri. Pozdrav ekipa, vidimo se na nekom drugom videu. Ajde, čao!